बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादिया वॉइस के साथ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला के एक वली अबू उस्मान हरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतहाई दिलचस्प और ईमान अफरोज वाक़या आज मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह एक महफिल में लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। महफिल खत्म होने पर तमाम लोग चले गए मगर एक ताजर वहाँ बैठा रहा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बांप लिया कि ये ताजर मुझसे कोई हाजत बयान करना चाहता है, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे अपने पास बुलाया और इसके आने का मकसद पूछा। ताजर ने कहा कि हजूर, मैं निशापुर का ताजर हूँ। मेरे पास शहर सुहान से एक व्यापार आया था। इसने मुझसे कुछ माल उधार लिया और वादा किया कि आइंदा साल इस माल की रकम अदा कर देगा, मगर एक साल गुजरने के बावजूद वो अदायगी देने नहीं आया। अब मुझे इत्तला मिली है कि वो हरात शहर में आकर ठहरा हुआ है मगर निशापुर नहीं आना चाहता। कहीं मैं इससे रकम न मांग लूं। अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि मैं इस मामले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। ताजर ने कहा, हजूर, मेरा मसला ये है कि मैं फौरी तौर पर हरात पहुँचना चाहता हूँ ताकि इससे अपनी रकम वापस ले लूँ, लेकिन मेरी मजबूरी मेरी राह में आ रही है। अगर आप मेरी मदद फरमाएं तो मैं इस मदद का सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगा। अबू उस्मान ने पूछा कि क्या तुम्हारी मजबूरी है। वो ताजर झिझकते हुए कहने लगा कि कुछ अरसा पहले मुझे एक कनीज पसंद आई थी जिसको मैंने खरीद लिया था। मेरा मसला ये है कि अगर इसको तन्हा घर में रखता हूँ तब भी खतरा दरपेश रहता है और अगर इसे सफर पर हमरा ले जाने का सोचता हूँ तो इस सूरत में भी मुश्किलात नजर आती है। इस ताजर ने कहा कि हजूर, अगर आप इस कनीज को अपने पास अमानत रख लें तो मैं वापस आकर इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम्हारी वापसी का अमकान कब तक है। इस ताजर ने कहा कि हजूर, कुछ ज्यादा नहीं, बस 3 या 4 माह का अरसा लगेगा और मैं वापस लौट आऊंगा। अबू उस्मान ताजर की बात सुनकर चंद लम्हे सोचने लगे और फिर ताजर से कहने लगे, इस कनीज को मेरी बीवी बच्चों के पास छोड़ दो और इसको इस बात की सख्ती से तकदीन कर देना कि वो मेरे हुजरे की जानब हरगिज ना आए। ताजर ये सुनकर खुश हो गया। इसने फौरी तौर पर कनीज को उस्मान रहमतुल्लाह अलैह की बीवी बच्चों के पास छोड़ा और खुद हरात की तरफ रवाना हो गया। जब वो हरात पहुंचा तो इसे पता चला कि वो व्यापारी ताजर वहां से जा चुका है, तो वो भी इसके पीछे पीछे दूसरे शहर चला गया। इधर अबू उस्मान इस कोशिश में थे कि किसी भी तौर पर इसकी निगाह इस कनीज पर ना पड़े, इसलिए वो घर में बहुत कम आने जाने लगे थे। दूसरी जानब आप रहमतुल्लाह अलैह की बीवी औरत होने के बावजूद कनीज की खूबसूरती से बहुत मुतासर थी। वो अक्सर दिल में सोचती कि इसी कनीज को तो किसी महल में मलका बनकर रहना चाहिए था। एक रोज अबू उस्मान की बीवी ने इससे पूछा कि आप गौर से इस कनीज को देखें, इसकी खूबसूरती देखकर आप भी हैरत ज़दा रह जाएंगे। अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये क्यों कर मुमकिन है, मैं कैसे किसी औरत पर नजर डाल सकता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह की बीवी ने कहा, इसमें मुश्किल वाली कौन सी बात है, कनीज घर में ही मौजूद है, आप जब चाहें इसे देख सकते हैं। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह की बीवी ने एक तरह से आपको आजमाइश में डाल दिया था, जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह का ध्यान इस कनीज की तरफ होने लगा। एक रोज अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में मौजूद थे कि अचानक हुजरे में कनीज दाखिल हो गई। अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह इसका हुस्न जमाल देखकर हैरत ज़दा रह गए, मगर वो कनीज आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर जरा बराबर भी परेशान ना हुई और बड़े इत्मीनान से कहने लगी कि क्या आप ही अबू उस्मान है। आपने कहा, हाँ मैं ही अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह हूँ। अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने इस कनीज से पूछा, तुम यहाँ मेरे हुजरे में किस लिए
آئی ہو؟ اس پر کنیز کہنے لگی میں یہاں آپ سے یہ دریافت کرنے آئی ہوں کہ وہ تاجر مجھے آپ کے پاس ضمانت کے طور پر رکھ کر گیا ہے وہ کب تک واپس آئے گا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس نے 3 ماہ بعد آنے کا کہا تھا مگر مقررہ مدت تو یقیناً گزر چکی ہے، بہرحال امید ہے کہ وہ جلدی واپس لوٹ آئے گا۔ وہ کنیز کہنے لگی ٹھیک ہے وہ آ جائیں گے مگر میں کیا کروں، میرا تو یہاں دم اٹھنے لگا ہے۔ اس کنیز نے کہا کہ میری مشکل یہ ہے کہ میں تو یہاں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی، آخر مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ اس کنیز کے انداز میں ایک قسم کا شکوہ تھا۔ ابو عثمان رحمت اللہ علیہ معلوم نہیں اس کا کیا جواب دینا چاہتے تھے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑے ہی ادب سے اس کنیز سے کہہ دیا کہ جب کبھی طبیعت اداس ہو تو یہاں چلی آیا کرو، میں تمہارا مسئلہ سن لیا کروں گا۔ ادھر برخلاف توقع کنیز نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے مسکراتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور اگلے روز آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلی گئی، مگر اس کے جاتے ہی ابو عثمان رحمت اللہ علیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور خود سے کہنے لگے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، کنیز تو ایک طرح سے میرے ایمان کا طوطا کر کے چلی گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ لہٰذا اسی روز اسی وقت آپ عشاء کی نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو اس کنیز کا خیال آ گیا جس سے دل و دماغ پر ایک قسم کا سرور چھا گیا۔ العرض یہ کہ کنیز کے تصور نہیں آپ کی پرسکون زندگی میں خلل ڈال دیا، لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ فوراً اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں سارا ماجرا سنا کر کہنے لگے کہ کنیز نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم سے کسی نے کیا کہا تھا کہ اس کنیز کو اپنے گھر میں پناہ دو؟ یہ سن کر ابو عثمان رحمت اللہ علیہ اپنے بیوی بچوں کی طرح رونے لگے، اس قدر آنسو بہائے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی، اور اپنے پیر و مرشد سے کہنے لگے اگر وہ حسینہ چند دن مزید ان کے گھر میں رہی تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مرشد فرمانے لگے ابو عثمان رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا، ہاں اگر تم کسی اور شہر میں چلے جاؤ وہاں یوسف بن حسین مقیم ہیں، وہی تمہارے اس مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں۔ ابو عثمان رحمت اللہ علیہ نے کہا ایش شہر تو نیشا پور سے بہت زیادہ دور ہے، تو پیر و مرشد نے 2 ٹوک لہجے میں کہا کچھ بھی ہو اب تو تمہیں وہاں جانا ہی پڑے گا۔ ابو عثمان رحمت اللہ علیہ کسی نہ کسی طرح سفر کرتے ہوئے 30 دن بعد شہر پہنچ گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی یوسف بن حسین رہتے ہیں؟ لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے سوال پر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے آپ یوسف بن حسین ایسے زندیق کے پاس کیا لینے جائیں گے، ان کو تو پورے شہر نے چھوڑ رکھا ہے۔ وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا جناب آپ کو خود شکل و صورت سے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، مگر جب ابو عثمان رحمت اللہ علیہ یوسف بن حسین سے ملنے پر ڈٹے رہے تو ایک شخص آپ کو یوسف بن حسین کے گھر تک پہنچانے کے لیے آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لے جانے والے شخص نے آپ کو ایک دکان میں کھڑا کیا اور خاموشی سے کھڑکی کے راستے سے دکان کے اندر دیکھنے کا اشارہ کیا۔ ابو عثمان رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے جس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور ان کے قریب ہی شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو عثمان رحمت اللہ علیہ نے کھڑکی سے نگاہیں ہٹا لی اور دل ہی دل میں سوچنے لگے یہ شخص بھلا میری کیا رہنمائی کرے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لانے والے شخص نے کہا آپ فرمائیں ایسے شخص سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ابو عثمان رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے
सब कुछ देख लिया है, मैं अभी नेशापुर वापस लौट जाऊंगा। नेशापुर वापस आकर अबू उस्मान ने जब ये वाकया मुर्शिद को सुनाया तो वो सख्त नाराज हुए और कहने लगे कि अरे शहर के लोगों ने तुम्हें वर्गलाया है और एक सीधे शख्स से तुमसे मिलने नहीं दिया गया। पीरो मुर्शिद ने कहा कि जब मैंने तुम्हें खुद कहा था कि तुम्हारी सारी मर्ज का इलाज यूसुफ बिन हुसैन के पास है तो फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। बेहतर यही है कि दोबारा जाओ और यूसुफ बिन हुसैन से मिलो। अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह वापस आराइश जाने लगे कि घर से एक मरीज ने आकर अर्ज किया कि हजूर घर वाले बहुत परेशान हैं, आप फौरन घर तशरीफ ले चलें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मरीज से कहा कि मैं दोबारा उसी शहर वापस जा रहा हूं, तुम मेरे घर वालों को इतला दे देना। मरीज ने दोबारा मौका पाकर धीरे से आपके कान में कहा कि वो कनीज आपको बेहद याद करती है। मरीज की बात सुनकर आपको एहसास हुआ कि जैसे शैतान एक बार फिर आपको वर्गला रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल हय्युल अज़ीम पढ़ा और दोबारा नेशापुर से रवाना हो गए। आप दोबारा उस शहर में पहुँचे, फिर इसी शख्स से आपकी मुलाकात हो गई। उस दूसरे शख्स ने भी आप रहमतुल्लाह अलैह को पहचान लिया और इंतहाई खुशी के आलम में बोला, आप फिर आ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, हाँ मैं यूसुफ बिन हुसैन से लाजमी तौर पर मिलना चाहता हूँ। वो शख्स अफसोस के आलम में कहने लगा, आप फिर इससे मिलने आ गए हैं, काश आप में अकल होती और आपको समझ सकते। बहरहाल इस शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह को यूसुफ बिन हुसैन के पास भेज दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह को देखते ही यूसुफ बिन हुसैन बोले, अबू उस्मान तुजस्सिस बहुत बड़ी चीज है, तुमने खिड़की के पास खड़े होकर दुकान के माहौल का जायजा ले लिया था और मुझसे कोई बात किए बगैर ही वापस लौट गए थे। ये सुनकर अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही शर्मिंदगी का इजहार किया। फिर वो अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे कि अपनी आमद की वजह बताओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो शख्स बगैर ही मेरा नाम पुकारे ऐसे मैं जुबान से क्या अर्ज करूं। इस वक्त भी वो नौजवान यूसुफ बिन हुसैन के पास बैठा था और करीब ही शराब की बोतल भी रखी हुई थी। यूसुफ बिन हुसैन कहने लगे, वो ताजर अभी वापस नहीं आया, तुम खूबसूरत कनीज को अपने पास कब तक रखोगे। अब तो अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह का सब्र लबरेज हो गया। वो यूसुफ बिन हुसैन से कहने लगे, हजरत आप एक तरफ तो आप इतने रोशन ज़मीर हैं और दूसरी तरफ ये बुरी आदत है। हजरत यूसुफ बिन हुसैन ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। यूसुफ बिन हुसैन ने पूछा कि ये आपसे किसने कह दिया कि ऐसे बुरी आदतें। अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने लड़के और शराबी की तरफ इशारा किया तो अबू हुसैन बिन यूसुफ कहने लगे, ये मेरा बेटा है, इसकी माँ का इंतकाल हो चुका है, इसलिए मैं इसे हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखता हूँ और खुद ही इसे पढ़ाता हूँ। अब तुम पूछोगे कि ये शराब की बोतल यहाँ क्यों है, तो वो कोई नापाक चीज नहीं बल्कि रंगदार मीठा शरबत है। लिहाजा इनकी हकीकत जानकर अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह हैरत ज़दा रह गए और आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी सोच पर सख्त शर्मिंदा हुए। फिर यूसुफ बिन हुसैन ने मुस्कुराते हुए अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि वो नेशापुर वापस चले जाएं, क्योंकि जिस मकसद के लिए आप दोबारा आए हैं वो पूरा हो चुका है। अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, मगर वो किस तरह। इस पर यूसुफ बिन हुसैन बोले, आपने पहली बार यहाँ तक आने में 30 दिन बर्बाद किए, फिर वापस आ गए और फिर दोबारा आ गए। अब फिर वापस जाएंगे तो जरा खुद हिसाब लगा कर बताएं कि कितने दिन हुए। अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने हिसाब लगा कर बताया तो ये पूरे 120 दिन हुए। यूसुफ बिन हुसैन बोले कि आपका इम्तिहान 120 दिनों का था और ये दिन सफर
سفر میں ہی نکل گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے نشاپور واپس لوٹ جائیں اور آئندہ خود کو آزمائش کی بٹی میں نہ دھکیل دیں۔ یوسف بن حسین کی ہدایت پر ابو عثمان رحمت اللہ علیہ واپس نشاپور چلے آئے اور اپنے مرشد کو سارا واقعہ سنا دیا۔ پیر و مرشد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور کہنے لگے، ہاں عثمان، آزمائش کے 120 دن تو کسی نہ کسی طرح گزر نہیں رہے، لہٰذا میں نے تمہیں لمبے سفر پر روانہ کر دیا تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے۔ اب تم گھر جاؤ۔ ابو عثمان جب گھر پہنچے تو بی بی نے بتایا کہ وہ تاجر آیا تھا اور اپنی کنیز کو واپس لے گیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔